kinabuhi magtipon tang tanan dito sa gingharian sa langit. Unsay atong agian dinis kalibutan, mapari, maminyo, dili maminyo, makauyab, dili makauyab. Ana, sige lang, subaya lang gina. Ang ending ana, kay mga anak ng tas Ginoo, tuagis langit. So di na ta magsinahay, wala, dato siya, ako pobre, haya-haya na niya, oy. Sige malagkatapnat sir sa board exam. Pareha to karong bag-o, taga-asa to, taga Negros ba to, nga 7 months ago, tapnat sir siya sa engineering board exam. At ito na sa niyaging adlaw, tapnat sir siya sa electronics board exam. Yahaya, lagi mga taong swertihon, nasa iuban, tulo na ka, tuig siging tig, wagod kapasal. Kaya sa usap na tapnat siya sa duha ka board exams, di na mo'y problema. Kung sa may importante, masaka kita na ito sila. Mo kaningin atong Ebanghelyo nga 8 Beatitudes, 8 kapaagi aron ta mahimong bulahan. Sigihin na niyong basa-basa. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Lain-laing okasyon diin kita makaabot og langit. Pero ang basic principle kaning gihisgutan nato sa tubag sa Salmo. Matod pa nato diri sa tubag nato sa Salmo, Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong naong. Gikatapos ang lingi sa imong tupad. Tutuki ang iyang naong. Okay, ready? Tutuki ba? Ready? Go. Niya, pangutan ada yun siya. Nakita ba nimo ang naong sa Ginoo diri nako? Nakita nimo ang naong sa Ginoo diri nako? Niya mo to bagay na siya. So far, yawa ragi akong nakita. Kaya yawan mo kay ka. Berti man mo reklamadora. Sugod karon usba na imong batasan. Antos mo nang kaniltan basic triple A na to. Antos, ampo, alagad. Alagad, ampo, antos. Ampo, alagad, antos. O, kana. O siya na ito balik-balik. Ang ato na mag-anang na yung kaliwat Ginoo. Sige, manindog na ta mga santosunod. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos Amahan, makagagahon sa tanan. Mag-uwas sa ina ni Maria Virgen, isakit sa suko ni Poncio Pilato, inalasa sa krus na matay itinulong, migunsa sa mga minatay, sa ikatulog kadlaw na panahon, isaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan, makagagahon sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios nagpakita sa iyang dako ug walay sukod na kaluoy ug gugma alam kanato diha sa kinabuhi sa mga santos mabulahan didto sa langit. Uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang ato mga pangaliya ug pasalamat ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa pagsaulog sa panilig sa tanang mga santos. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa adlaw sa pangilin sa mga santos, pag-ampo uban ni Maria, Rayna sa tanang mga santos. Tanan na sa tanang mga angheles ug mga santos sa langit, pagpakainahan kanako ug giyahi ako sa dalan sa kasantos,
aron mo abot usab ang adlaw nga makikuban ako kanino ug sa imong anak nga si Jesus diha sa langit hangtod sa hangtod. Tudloy ako sa imong kamapaubsanon ug pagkaputi aron akong mabuntog ang tanang mga tintal sa pagpakasala dinhi sa kalibutan. Ipangaliya mo ako aron modangat kining akong mga pangamuyo sa atubangan sa imong anak. Amen. Sa hilong mga muyo kita ngadto sa tanang mga santos sa mga kaluoy nga atong gitinguha miining misa. Maria, Rayna sa tanang mga santos, iampo mo kami. Maria, labing puti na inahan sa manunubos, iampo mo kami. San Jose, esposo ni Maria, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. Palihog Manindo. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Sa matuod nga kinabuhi sa kalinang tunhay, pinaagi sa makaluwas nga dugo ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang santos nga Eucharistia, maghatag kanatog kalig-on sa pagkuyog na tarong nga kinabuhi, malaumon nga mahiusa kita sa mga santos dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga sila nga nag-antos o gidutos, tungod sa ilang pagminatarong, magpadayon og mulahutay, diha sa balaan nilang pagkinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos, dungga kami o Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pag-iya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa mga pag-ampo sa tanang mga santos,